Guys, mapay nga aga. Ari ako tak garden na man bubukad ako hin kamuti gimbulas ko tas gintamnan ko pag ortro man guys man pabalas kita guys kay makuri hindi kita ginabalas man na kamuti nga unod manchalan guys siya ini nakunod ng kamuti ako man yung gimbulas liwanan ko na tayo pagtanom man makadiliwat kita takon okra man nakamuti ini minsalin ko lang katunga ay para may dekorahan o tanong nga ganas talbos kamoto tanong timan nak mga gaway man mga gaway sininak mga talom habang may trabaho kita at kulop aga naglalaban nanunubong man anak okra guys tangkong man buhi na daw ano yami na mga utanon guys mag-inukoy kalanganin uwaray ka income na mga utanon pasustan sa taton lawas man mamunga nga itak okra tsamba na matangkong halot sinabaw. God bless, thank you, salamat, love you.